जो फ्रांस की तरफ से जो हुकूमती सतह पर उन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की, जो उन्होंने कहा कि हम शाया करेंगे खाके, मतलब मैं किन किन अल्फाज में ज़िक्र करूं, और पूरी उम्मत मुसलमा को हर्ट किया एक बार फिर से। और उन्होंने जिस ढिठाई का मुजाहरा किया, मुझे याद आ गई मरहूम तारिक अजीज़ साहब की एक बात। उन्होंने एक बार एक फैसलाबाद का कोई इवेंट था, वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने एक जिक्र किया था अपनी एक स्पीच में। उन्होंने कहा था कि पहले तो उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान दूध मुहैया करने में जो अपने खुद कफील हैं, दूध में जो बच्चों का दूध होता है, हम जो खुद कफील है, उन्होंने कहा था कि गालिबन 5वां या 6ठा बड़ा मुल्क है जिसमें दूध की पैदावार है कि हम दुनिया को सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि बाहर की कंपनियों का दूध आप अपने बच्चों को जो पिलाते हो, ये आपको इस तरह का कर देंगे कि जब चाहें जिस वक्त चाहें आपके बच्चों को भूखा मार सकेंगे। और आज क्या नहीं हो रहा, हर दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, अमीर घर को तो भूल ही जाओ भाई कि कोई 1200-1400 रुपए वाले डब्बे से कम वो यूरोपियन ब्रांड का दूध जो है ना, वो उसको पिलाया जाता है। तो एक तो हम ये ऑलरेडी तारिक अजीज साहब वो बड़े विजनरी बंदे थे। जो फ्रांस की बात मैं करने जा रहा हूँ ना, जहाँ पर जाकर आपको ये बात मेरी क्लिक करेगी, वो ये है, अभी मैं लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स देख रहा था जो हम यूज़ करते हैं डेली रूटीन पे। उनमें सबसे पहले ख़वातीन के इस्तेमाल में गार्नियर ब्रांड है, लोरियल ब्रांड है। अमीर जो लड़कियां हैं चैनल का बैग इस्तेमाल करती हैं। उसके अलावा टोटल, ये जो पेट्रोल पंप है जहाँ पर हम पेट्रोल डलवाते हैं, घरों में किचन में मोलिनेक्स कंपनी है, हर तीसरे घर में होती है वो चॉपर, उनकी ब्लेंडर हम इस्तेमाल करते हैं। लोकेस्ट मेरे पास तो है एक दो चीज़, वो मैं फेंक दूंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं, डियोर ब्रांड है, और ये जो मक्खन हम यूज़ करते हैं ये भी फ्रेंच मेड है काफ़ी ज़्यादा। कुवैत ने, मैं चूँकि कुवैत से हूँ, कुवैत ने और कतर ने सबसे पहले अपनी मार्केट्स में से तमाम ये चीज़ें उठा के फेंक दी हैं। कतर में एक प्रोग्राम होने जा रहा था फ्रांस का कोई नेक्स्ट वीक में, वो उन्होंने मुलतवी कर दिया कि खलास नहीं चाहिए। अब वापस आता हूँ मैं उस बात पर जहाँ पर मैंने दूध का जिक्र किया था कि तारिक अजीज़ ने कहा था कि जब ये चाहेंगी ये कंपनियां, ये मल्टी नेशनल कंपनियां जब चाहेंगी आपके बच्चों को भूखा मार देंगी। क्यों? वो इसलिए साहब कि हमने अल्लाह की दी हुई कुदरती जो हमारे पास गाय और भैंसे हैं ना, उनके दूध को बच्चों के लिए हराम और नकारा समझ लिया। हमने माओं का दूध बच्चों से दूर कर दिया, हमने डब्बे का दूध जो है वो फर्ज कर दिया। तो एक तरह से अगर कल को कोई ऐसा मुल्क, वो तारिक अजीज़ वाली बात, कल को वो ऐसा मुल्क कि जहाँ के ये जो दूध आता है, मीजी दूध आ गया, या जो जितने भी दूध डॉक्टर्स हजरात लिख के देते हैं बड़े अपनी तरफ से माहिर बन के कि ये हल्का है, ये फलां है, ये फलां है, कोई दूध माँ के दूध का नेबल बदल हो ही नहीं सकता। ये तो हकीकत बात है, ये तो सबको पता है। खैर, तो अब वो जब जिस दिन उस मुल्क का कोई बंदा इस तरह की बात कर देगा, आपके साथ ताल्लुक तोड़ने की बात करेगा, आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे, तारिक अजीज साहब वाली बात, तो सर पहले तो मुझे ये बताएं कि अब कौन कौन तैयार है चैनल का बैग जलाने के लिए? कौन कौन वो तैयार है उन तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करने के लिए कि जो फ्रेंच मेड है, जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं? मुझे पाकिस्तान में बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं जो ये करेंगे, क्योंकि हम जब हम बात करते हैं तो दुनिया के सबसे सियाने, और वो क्या कहते हैं कि इतने, वो आज जो लब्बैक या रसूलुल्लाह वाला नारा लगा के अगर मौलाना खादिम मुज़ाहिर रिजवी साहब बाहर निकलेंगे ना, तो आपको कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं लगेगा, नजर आएगा जो पीछे रहे। वो सारे कहेंगे नहीं जी हम तो साथ हैं, ये नारे के पीछे हम हैं, वरना हम जहन्नमी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जब आपको वो अपनी कोई जेब से खर्चा हुआ पैसा ज़ाया करना पड़ता है ना, आपको प्रूव करने के लिए कि नहीं भाई मैं भी उसी लाइन में हूँ, तो वहाँ पर हम कहते हैं नहीं यार ये अब कोई बात नहीं, इसमें उसका क्या कसूर है। आप देखना कि ये आज सिलसिला शुरू हुआ है तो इसमें हमारे ही बंदे, बड़े बड़े लंडे के प्रोफेसर आ जाएंगे बीच में। ये निशानी होगी उन लोगों की ईमान की, ये मैं बता दूं, वो निशानी होगी उन लोगों की ईमान की कि जो आपको बोलेंगे कि भाई कुछ नहीं होता यार, उन कंपनियों का क्या,
وہ جو ہے نا کوئی نقصان ہے, ہم نے کیا کر لینا, ہمارے بائک آؤٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمارے بائک آؤٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی 1.25 ارب آبادی نہ بناتا مسلمانوں کی. وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقت دی, اتنی آبادی دی, اتنے ہمارا ایمان بنایا کہ ہم سٹینڈ لے سکیں. لیکن جب وہاں پر وہی لیں گے سٹینڈ بھائی جو خسرے نہیں ہیں. ہم میں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ دینی لحاظ سے خسرے ہو چکے ہیں. ریئلی سوری ٹو سے. تو میں آج یہ برانڈز جو ہیں ان سب کو میں دکھا چکا ہوں. ان میں سے کئی اور, ایک ایبیز برانڈ ہے, ہوٹل ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ایسی برانڈز ہیں جن کا میں نے نام دیکھا اور میں شاک ہو گیا کہ یار یہ بھی تمام وہی ہیں. اور الحمدللہ کہ میں اپنی ذات پہ دیکھوں تو میرے پاس صرف ان میں سے ایک برانڈ ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ گھر جاؤں گا اور اس کو انشاءاللہ گٹر میں پھینکوں گا. اس کو گٹر میں پھینکنے سے وہ پرچیز کر چکا ہوں, آئی نو دیٹ. لیکن میرا احتجاج 1.25 بلین, یہ جو 1.25 ارب آبادی جو ہماری مسلمانوں کی ہے ان میں سے ایک میرا احتجاج, یہ ان کے لیے نہیں ہے, اللہ کی قسم ان کے لیے نہیں ہے. یہ وہ جو ہستی مجھے دیکھ رہی ہے نا, جو ہر بندے کو ہر جگہ پر دیکھ رہی ہے, یعنی کہ غاروں پہاڑوں کے نیچے بھی اندر بھی دیکھتی ہے, یہ اس کو دکھانے کے لیے. میں کبھی اتنا مشتعل نہیں ہوا, میں کبھی اتنا غصے میں نہیں آیا, لیکن یہ بات ایسی ہے کہ اس بات پہ ہمارا ایمان یہی بنتا ہے کہ ہم لنڈے کے فلاسفر بن کے اس طرح کرنے کی بجائے ہم یہ, جہاں پر ہمیں توقع نہیں ہوتی کہ اب جن کو ہم پاکستان میں بیٹھ کے بول دیتے ہیں کہ عرب ایسے عرب ویسے, بھائی ان عرب نے سٹینڈ لیا پہلے کویت نے اور قطر نے سٹینڈ لے لیا. کہ یہ چھوٹی بات ہوتی ہے کہ اپنے ملک میں تمام جتنی بھی مارکیٹس میں چیزیں پڑی ہوئی تھیں, پروڈکٹس پڑی ہوئی تھی فرینچ میڈ, وہ ساری نکال کر کچرے میں پھینک دی ہیں اور بائک آؤٹ کر دیا کہ آئندہ سے پرچیزنگ نہیں کرنی. یہ سٹینڈ تو ہم جنہوں نے استعمال پتہ نہیں کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ان کا, لیکن دیکھنا کہ ہم ایسے ایسے بیانات دیں گے لنڈے کے تمام یہ جو فلاسفر ہیں کہ جی ان کا کیا, ان کو یہ بائک آؤٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا. تو خیر میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایسے کسی بھی چیز میں سب سے بیٹر چیز جو ہے وہ بائک آؤٹ ہے. سمپل بائک آؤٹ. اپنی ڈی پی لگائیں اس چیز کے اوپر, بے شک اپنا سٹیٹس لگائیں, فیس بک کو دیکھنے دیں, فیس بک کو یہ انالائز کرنے دیں کہ پاکستان کی جو 20 کروڑ آبادی ہے وہاں پر اس چیز کے بارے میں احتجاج آ رہا ہے. یہ جو فرینچ میڈ ہمارے پاکستان میں پرائیویٹ کمپنی ہے, پیٹرول جہاں سے ہم ڈلواتے ہیں, کریں بائک آؤٹ ان کا. جب 1 مہینے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ہماری پاکستان میں سیل 10% بھی نہیں رہ گئی, تو میرے بھائی پھر دیکھیں گے کہ وہ کمپنیاں کیسے نہیں اپنے اس لیڈر کو روتی کہ بغیرتا کیا کیا ہمارے ساتھ. خیر اپنا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.